প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা যারা টেজার এনএফটিতে টাকা ইনভেস্ট করেছো, টাকা উইথড্রল কবে হবে সেই নিয়ে ভাবছো, এই মুহূর্তে একটা সুখবর তোমরা বলতে পারো, কিছুটা তোমাদের স্বস্তির খবর। একই সাথে এই যে ভুয়ো বিষয়টা ছড়িয়েছিল যে ট্রেজার এনএফটি ম্যাজিক এনএফটি হয়েছে বা বিভিন্ন রকম মিসলিডিং ইনফরমেশন তোমরা ইউটিউবে পেয়েছিলে, যেটা আমি বলেছিলাম প্রত্যেকটা ভুল, যে ভুল তথ্য হইতে সাবধান। এই মুহূর্তে তার প্রমাণও পরিষ্কারভাবে দিয়ে দিল যারা ভুল তথ্য প্রেরণ করেছিল তারাই। অ্যাকচুয়ালি টেজার এনএফটি কবে টাকা দিচ্ছে, এই মুহূর্তে কি তোমাদের জন্য খুশির খবর রয়েছে একটু বলতে পারো, এবং কি জানালো ও একাধিক বিষয় এই মুহূর্তের আপডেট তোমাদেরকে জানাবো, যা দিয়ে তোমরা হয়তো যারা টেজার এনএফটিতে টাকা লাগিয়েছো তারা কিছুটা হয়তো স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে পারো। সম্পূর্ণ ভিডিওটা ওয়াচ করো। টেজার এনএফটি নিয়ে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ অথেন্টিক আপডেট তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব, কাজে ভিডিওটা প্রথম থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত ওয়াচ করো। ভিডিওটি ভালো লাগলে অতি অবশ্যই একটি লাইক প্রদান করো। আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন ক্লিক করে আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে ওঠো। দেখো, সবার প্রথমেই তোমাদের প্রত্যেকে বলে রাখি, তোমাদের অনেকেই অনেক জায়গা থেকে তোমরা দেখো, সবার প্রথমেই বলে রাখি, আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে পুরো এক্সপ্লেন করেছি যে ম্যাজিক এনএফটি কীভাবে মার্কেটে এসছে, কারাই বা ম্যাজিক এনএফটি তৈরি করেছে, এবং ট্রেজার এনএফটির সাথে ম্যাজিক এনএফটির কোনো রকম লিঙ্ক নেই, সম্পর্ক নেই। এই মানে অ্যাকচুয়ালি ডাইরেক্টলি কোনো সম্পর্ক নেই, এটা পরিষ্কারভাবে কিন্তু আমি উল্লেখ করেছি, এবং যেটা আমি বলেছিলাম সেটাই কিন্তু এই মুহূর্তে যারা এই ম্যাজিক এনএফটি তৈরি করেছে তারাই বলেছে। এবং এই যে 300 দিন পর বা 150 দিন পর বিভিন্ন ইউটিউবারের থেকে যারা জেনেছো, যারা রিসার্চ না করেই ভিডিও করে যে 1 বছর পর তোমাদের উইথড্রল হবে, এটা বলেছে, এটা সম্পূর্ণভাবে যে ফেক। যারা এই রিপোর্ট দিয়েছিল, যারা এই বিষয়টা বলেছিল, তারাই বলেছে যে অফিসিয়াল কোনো এটা আপডেট না। আমি বলেছিলাম যে একটা কোম্পানি স্টাবলিশ করতে গেলে, ওয়ার্ল্ড লেভেল কোম্পানি যদি হয়, তাহলে প্রত্যেকটা দেশের একটা করে কিন্তু ম্যানেজার থাকে বা ইনচার্জ থাকে, তোমরা বলতে পারো। অ্যাজ এ ম্যানেজার পাকিস্তানেরও রয়েছে, ভারতেরও রয়েছে। এই দুই ম্যানেজারের সাথে আরেকজনের নাম ছিল বিলাল, যে বিলাল রীতিমতো মানে এই পাকিস্তানের ম্যানেজার এবং টেজার এনএফটির এবং ভারতের ম্যানেজার, এছাড়া বিলাল, এই তিনজন মিলে কিন্তু ম্যাজিক এনএফটি তৈরি করেছে। এবং এই বিলাল অ্যাকচুয়ালি কি বক্তব্য রাখলে, সেই বক্তব্যটা শুনলে তোমাদের অনেকটা বিষয় ক্লিয়ার হবে। সে কি বক্তব্য রাখলো টেজার এনএফটি সম্বন্ধে সেটা জানাবো, ও তারপরে তোমাদের কবে উইথড্রল হবে সেটাও আমি বলবো। আগে বিলাল কি বক্তব্য রাখছে সেটা শুনে নাও। लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप सब लोग। तकरीबन आप सब लोग इस वक्त इस सिचुएशन में हैं कि ट्रेजर क्या कर गया है या क्या कर रहा है या क्या करेगा। नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस होने की वजह से हमने जो ऑब्जर्व किया है, क्योंकि ये सिस्टम का सबसे मेजर पॉइंट है कम्युनिटी, और कम्युनिटी का सबसे मेजर पॉइंट है मैनेजर्स, जैसे कि डेविड है, लियो है, केवन है। इन मैनेजर्स के साथ बहुत ज़्यादा लंबी कन्वर्सेशन करने के बाद हमने जो चीज़ कल डिक्लेयर की थी आपके साथ, वो हमारी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। ट्रेजर एनएफटी के मैनेजर्स ने एक नया प्रोजेक्ट आपके साथ मैजिक एनएफटी जो है वो शेयर किया, और जो भी शख्स उस सिस्टम को करता है उसकी अपनी मर्जी है, उसकी अपनी चॉइस है। ठीक है, जो पर्सन उस प्रोजेक्ट को करना चाहे उसकी अपनी चॉइस है, उसका अपना विजन है। जहां तक बात रही ट्रेजर एनएफटी की, ट्रेजर एनएफटी का डिसीजन किसी साइड पे नहीं है, क्योंकि जो हमने देखा कल मैनेजर ने ये बात कही कि 300 दिन तक सिस्टम जो है वो हो सकता है कि विड्रा, उसके बाद दे, या कभी कभार वो कह देता है कि ये पहले भी हो सकता है। মানে এখানে একটা বিষয় তোমাদেরকে বলবো, এটা থেকে পরিষ্কার যে 300 দিনের কথা যেটা উল্লেখ করেছে, এটা কিন্তু তারা জেনে বুঝে বলেছে ম্যাজিক এনএফটির মার্কেটিংয়ের জন্য। এবং যে ম্যানেজারের কথা বলছে ভারতের বা পাকিস্তানের বা ইনচার্জের কথা আমি বলেছি, তারা কিন্তু মালিক না, তারা অ্যাজ এ এমপ্লয় ম্যানেজার ছিল, এবং তাদেরকে টেজার এনএফটি এই মুহূর্তে বের করে দিয়েছে, ঠিক আছে, টার্মিনেট করে দিয়েছে। তাদের সাথে টেজার এনএফটির কোনো এখন সম্পর্ক নেই। সেই কারণে তারা ম্যাজিক এনএফটির প্রমোশনের জন্য ও 300 দিনের মধ্যে টাকা আসবে না, এই ধরনের বিষয় উল্লেখ করেছে, যাতে টেজার এনএফটির ইউজাররা ম্যাজিক এনএফটিতে যেতে পারে। हमारा सबसे मेन जो मेजर सोर्स था
मैनेजर्स थे वो सारे मैनेजर जो हैं इस वक्त अवेलेबल नहीं हैं, जो ऑनलाइन मौजूद हैं वो तमाम मैनेजर्स की स्टोरी आपके सामने है। जबकि बात की जाए ट्रिगर एनएफटी वेबसाइट की तो लेकिन मैं बीइंग अ हेड ऑफ टीम ऑफ निंजा किसी भी शख्स के लिए किसी भी मजीद न्यू मोटिवेशन न्यू स्टोरी की तरफ आपको नहीं लेके जाना चाहता। आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। मैंने अपना डिसीजन कल बता दिया था। सिस्टम चलता है तब भी खुशी की बात है, सिस्टम नहीं चलता तो मैंने आपको कल ही ये बात क्लियर कर दी थी। उनके अपने डिसीजन है, आप लोगों की अपनी चॉइस है। মানে বুঝতেই পারছো টেজার এনএফটির সাথে কিন্তু কোনো রকম সম্পর্ক নেই ম্যাজিক এনএফটির। শুধুমাত্র ভারতের ম্যানেজার কেভিন ম্যাক্সওয়েল এবং পাকিস্তানের যে ম্যানেজার বা ইনচার্জ ছিল সে মিস্টার ডেভিড, এদের দুজনকেই টেজার এনএফটির যে ওনার আলেকজান্ডার তিনি কিন্তু বের করে দিয়েছে, ঠিক আছে। স্টিফেন আলেকজান্ডার বের করে দিয়েছে এবং তারপরে তারা দুজন রীতিমতো বিলালের সাথে যুক্ত হয়ে একসাথে ম্যাজিক এনএফটি তৈরি করে এবং ম্যাজিক এনএফটিতে ইউজার আনার জন্য এই ধরনের কিন্তু একটা পাবলিসিটি করে এবং টেজার এনএফটির নামে বলে যে 300 দিন বা 150 দিনের মধ্যে তারা টাকা দেবে না, এই ধরনের বিষয়। যদিও এটা অফিসিয়াল আপডেট না, আমি বারবার বলছি। এছাড়া এই মুহূর্তে টেজার এনএফটি টাকা দেওয়া নিয়ে কিন্তু কোনো পরিষ্কার কিছু নেই, কিন্তু টেজার এনএফটির আপডেট অনুযায়ী 15 তারিখ পর্যন্ত তোমাদের টাকা 15 তারিখের পর বা 15 তারিখ কিন্তু এ মাসের টাকা ঢুকতে চলেছে, মানে 15 এপ্রিল। এটাই কিন্তু এখনো পর্যন্ত টেজার এনএফটির অফিসিয়াল আপডেট রয়েছে। এক ম্যাডাম অ্যাকচুয়ালি টেজার এনএফটি অফিসিয়াল তিনি অ্যাকচুয়ালি কি বলছে সেটা সরাসরি শুনে নাও টেজার এনএফটির উইথড্রল সম্পর্কে। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश की है, मुझे यकीन है कि आप सब समझ जाएंगे। देखें, कंपनी अब भी जो हेल्पलाइन है ना, आप उनकी हेल्पलाइन पे जैसे ही आप अपनी ऐप को खोलते हैं वहाँ पे एक हेल्प का छोटा सा ऑप्शन आता है। अगर आप उस हेल्प में उसमें कुछ विड्रॉल खुद ही से वर्ड्स लिखे हुए होते हैं, ठीक है। आप विड्रॉल पे जैसे ही क्लिक करेंगे कंपनी आपको बताएगी कि हम ऑडिट के अंदर हैं और जैसे ही हम ऑडिट कंप्लीट करेंगे हम सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे, ठीक है। कराची में किंजा मैम है जिन्हें अब भी रिसेंटली ये जो हमारे ब्लाइंड बॉक्स का चक्कर चल रहा था इस दौरान उन्हें 20,000 USDT दी गई उनके डायरेक्टली बाइनेंस के अकाउंट में, ठीक है। और सिर्फ उन्हें ही नहीं दी गई और भी बहुत सारे लोगों को दी गई है। तो देखें जिन्होंने भागना होता है ये 20-20 हज़ार डॉलर्स ना किसी के डायरेक्टली बाइनेंस में नहीं भेज रहा होता। वो अगर उन्होंने फंसाना ही होता या उन्होंने आगे जाना ही होता या उन्होंने नहीं चलना होता तो वो डायरेक्ट उनके ट्रेजर एनएफटी के अकाउंट में भेज देते, जैसे हम सारों को ब्लाइंड बॉक्स मिले, ठीक है। उन्होंने उनके जेब में जाके पैसे डाले और डाले कितने, 20,000 USDT, जो बहुत बड़ी अमाउंट है। आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करें। कंपनी ऑडिट के अंदर है तो बस कंपनी ऑडिट के अंदर है, वेट करें ना, चाहे जितना भी टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा। ऑडिट है, इतना कोई स्ट्रॉन्ग हमारा जो है, इतनी कम्युनिटी हमारी स्ट्रॉन्ग है, इतने बंदे हैं और ये ट्रेजर एनएफटी प्लेटफॉर्म कोई हलवा थोड़ी ना है कि आप लोग उसे इतना इजी समझ रहे हैं कि 5 मिनट में हो जाए, 10 मिनट में हो जाए, 10 दिन में हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। और जो डेविड सर हैं और कैलन है, ठीक है, आई थिंक कि नाम उनका कैलन ही है, मुझे सही कंफर्म नहीं, सॉरी अगर मैं नाम गलत बोलूं, बट ये दोनों जो हैं अब हमारी कंपनी के साथ नहीं है, ये हमारे कंपनी के मैनेजर नहीं है। जिस तरह से एक मुलाजिम होते हैं घर पर, हम अगर रख लेते हैं, ऑफिस में रख लेते हैं, एक टाइम के लिए वो हमारे मैनेजर होते हैं, एक टाइम के लिए वो कुछ भी नहीं होते। अब वो मैनेजर अपना अलग से जाके कुछ भी कर ले, अपना ही बिजनेस क्यों ना खोल ले उसी तरह का, तो क्या मैनेजर और ओनर एक ही हो गया? नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। अभी हमें कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं आई है ट्रेजर एनएफटी की, वो आएगी कहाँ आएगी? हमारी नोटिफिकेशंस में। आज भी सिस्टम बहुत स्मूथ चल रहा है, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, सिस्टम के अंदर किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ ऑडिट का है, हमारा प्लेटफॉर्म ऑडिट के अंदर है, ऑडिट के अंदर जब चीज़ है तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है।
वेट करें ऑफिशियली अनाउंसमेंट्स के, आप सारे वेट करें, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। सारों ने ये लिखा है कि ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर, मैंने नहीं लिखा है बिकॉज मुझे नजर नहीं आ रहा कि ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर। एक विड्रॉल पे नहीं डिपेंड होता सब कुछ। मैं आप लोगों को हमेशा कह रही हूँ, मैं आपको हमेशा बार बार कह रही हूँ। कुछ बड़े बड़े लीडर्स थे जिन्होंने ये बात कहा ट्रेजर एनएफटी इज नो मोर, बट जिसमें हमारे सर बिलाल खालून, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी, और बट मैं उनकी बस वॉइस सुन रही हूँ। उन्होंने काफ़ी एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे कम्युनिटी की नहीं है भाई, वो हमारे बीचों में मत घुसे, वो हमारी चीज़ों को मत फॉलो करें। तो मैं ये समझती हूँ कि वो एक बहुत ही ग्रेट लीडर है, बट उन्होंने भी जो भी लिखा था कि ऑडिट्स के टाइम ड्यूरेशन लिखा था, और डेविड सर से उनकी बात हुई थी, कुछ अच्छे न्यूज़ नहीं थे, कुछ बहुत अच्छे न्यूज़ भी थे। सो उन सबको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने भी सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। जो कोई 1 लाख बंदों से भी ऊपर का उनका चैनल है, ठीक है, तो डिलीट कर दिए। तो क्यों डिलीट किए? कहीं ना कहीं उन्हें भी तो है ना, आसरा है ना कि एनएफटी है, और एनएफटी है, ट्रेजर एनएफटी है, ये मैजिक एनएफटी डेविड सर की बनाई हुई है, ये बिल्कुल ही एक अलग चीज है, ठीक है। इससे ट्रेजर एनएफटी का कोई लेना देना नहीं है। 360 आवर्स का वेट करने का आ गया है, हम 360 आवर्स का वेट करके देखते हैं क्या होता है। और कंपनी ऑडिट के अंदर है, टाइम ले सकती है, इस बात को आप लोग मद्देनजर रखें, और इस बात को आप लोग मेक श्योर कर लें कि इंशाल्लाह हमारे जितने भी सारों के फंड्स हैं वो हमें मिलेंगे, नहीं डूबेंगे। डूबने वाले जी चीज़ें होती हैं वो फौरन डूबती हैं, सही है। एग्जाम्पल दी है मैंने किंजा मैम की, जो उनके पॉकेट में अगर $20,000 डाले गए, शायद कि मैं समझती हूँ कि हमारे कराची में का एक कोना जो है, जिन्होंने लोगों ने विड्रॉ लगाए हुए 100, 500, 200, $400, वो उन्होंने एक बंदी को पकड़ाया हुआ है। तो थोड़ा सा ज़रा सा आप लोग हौसला करें, अच्छा होगा। 15 अप्रैल तक वेट करें, देखते हैं कि ट्रेजर एनएफटी हमें क्या अनाउंसमेंट देती है। और अब तो टेलीग्राम से भी हम गए, क्योंकि हमारे मैनेजर ही जब हमारे कंपनी के ही नहीं है तो फिर हमारा टेलीग्राम का क्या फ़ायदा है, ठीक है। वेट करें ऑफिशियली अनाउंसमेंट का, जो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर नोटिफिकेशन के ज़रिए हमें दिया जाएगा। बाकी सब अपना ख्याल रखें, जो नसीब में होता है वही होता है, और अल्लाह पाक हमारे नसीब को अच्छा करे, और हौसले से रहें, कोई भी बिल्कुल भी परेशान ना हो, पैनिक ना हो। जब तक हमें बिल्कुल लास्ट न्यूज़ नहीं मिल जाती ना कि भाई अब गई, तब तक हम नहीं मानेंगे। और मैं ज़रूर बता दूंगी कि अब ये गई, लेकिन मैं ये झूठी चीज़ें नहीं कर सकती कि अब ये चली गई है, जैसे कि हमारे बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने किया है कि ट्रेजर एनएफटी इज़ नो मोर। यार सारी चीज़ें हैं, बंदा हर चीज़ें हैं समझते हैं, फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? जिस दिन चली जाएगी उस दिन मेरी तरफ से भी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि चली गई है, लेकिन ना गई है ना जाने की उम्मीद है, जाने वाले रुकते नहीं हैं, ठीक है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखें। তো ট্রেজার এনএফটির উইথড্রল সম্পর্কে তোমরা বুঝতেই পারছো, কেউ বলছে ট্রেজার এনএফটি টাকা দেবে না, কেউ বলছে টাকা দেবে, কিন্তু অফিসিয়াল আপডেট যেটা, কেউ আবার বলছে ট্রেজার এনএফটি বন্ধ হয়ে গেছে এবং ট্রেজার এনএফটি ম্যাজিক এনএফটি তৈরি করেছে। বিভিন্ন বড় বড় ইউটিউবারও বলেছে একটা সম্পূর্ণ ফেক। যদিও একটা বিষয় কেউ যদি ভুল বলে সেটাকে দেখে দেখে পরবর্তী ভিডিওগুলো রিফ্লেক্ট হয়, সেই কারণে এ একেবারে ভুল তথ্য। বাস্তবটা তোমাদের আগের ভিডিওতে জানিয়েছি এবং এখানেও জানিয়ে দিলাম, ট্রেজার এনএফটি যদি টাকা দেয় তাহলে কিন্তু ট্রেজার এনএফটির অফিসিয়াল আপডেট অনুযায়ী 15 তারিখ, এ মাসের 15 তারিখেই কিন্তু তোমরা টাকা পাবে। বাদ বাকি এই এখন দেখার বিষয়, ট্রেজার এনএফটি টাকা দেবেই অ্যাকচুয়ালি শিওরভাবে আমি বলছি এরকম ব্যাপার না। আমি না ট্রেজার এনএফটির পক্ষে না ম্যাজিক এনএফটির পক্ষে, কিন্তু তোমাদের এর নিজেদের ডাইহার্ট মানি, তোমাদের কষ্টের টাকা এই মুহূর্তে ইনভেস্ট করা আছে। আমি এটা চাই তোমাদের টাকা যাতে তোমরা পেয়ে যাও, এটা আমি মনে প্রাণে চাই। তোমরা প্রত্যেকে তোমাদের উইথড্রল নিয়ে নাও, ও এখান থেকে তোমাদের কষ্টের টাকা তোমাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে যাক। যদি টাকা ঢোকে সবথেকে বেশি আনন্দিত আমি হব। কিন্তু এই মুহূর্তে আপডেট অনুযায়ী 15 তারিখে তোমাদের টাকা ঢোকার কথা। এখন টাকা দেবে না ট্রেজার এনএফটি স্ক্যাম করবে এ নিয়ে বলার
আর কোনো রকম রাস্তা রাখে না, কারণ বিভিন্ন এরকম বিষয় রয়েছে দেখে মনে হচ্ছে যেখানে টেজার এনএফটি টাকা দেবে, বিগত সময়েও টাকা দিয়েছে, বিভিন্ন যুক্তিও রয়েছে, আবার এরকম অনেক কিছু প্রমাণ রয়েছে যার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে টেজার এনএফটি টাকা দেবে না। এক্ষেত্রে সব থেকে বড় যে বিষয়টা যে টেজার এনএফটি অডিট হচ্ছে বা বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে আমি মানলাম, কিন্তু টেজার এনএফটি এখনো পর্যন্ত টাকা নিচ্ছে ইউজারদের থেকে, কিন্তু টাকা উইথড্রল দিচ্ছে না। এটাই কিন্তু সব থেকে বড় ও স্ক্যামের একটা লক্ষণ, যেটা বাস্তব। তো এখন দেখার বিষয় টেজার এনএফটি 15 তারিখে উইথড্রল দেবে কি দেবে না, বাদ বাকি তোমাদের কি মনে হয়, তোমাদের মতামত কি টেজার এনএফটি নিয়ে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানিও। এছাড়া তোমাদের এটাই বলবো তোমরা ম্যাজিক এনএফটিতে একেবারেই ইনভেস্ট করো না, এবং টেজার এনএফটিতেও তোমরা ইনভেস্ট করতে এই মুহূর্তে যেও না। 15 তারিখের পর অ্যাকচুয়ালি কোম্পানি অর্থাৎ টেজার এনএফটি কি অ্যানাউন্সমেন্ট করে বা উইথড্রল দেয় কিনা তার উপর পরবর্তী বিষয় নির্ভর করছে। তো তোমাদের মতামত অবশ্যই তোমরা কমেন্ট সেকশানে জানাতে ভুলো না, এবং বন্ধুদেরকে ভিডিওটি শেয়ার করো, কারণ এখানে সবসময় অথেন্টিক এবং বাস্তবটাই তোমাদের তুলে ধরা হয়। এছাড়া আগের যে ভিডিওটা এখানে এক্সপ্লেন করেছি সম্পূর্ণ ম্যাজিক এনএফটি কীভাবে তৈরি হয়েছে, কি চক্রান্ত রয়েছে, সমস্ত কিছু এখানে ক্লিক করে ভিডিওটি দেখে নিতে পারো।